sampalok na may sili challenge! Okay, yung hindi makapagpatayo, kukuha ng sampalok tapos isaw-saw sa bagoong na may sili. Okay, start tayo kay Nanay Ana! Hala! Hala, hala, hala! Ah, lala! May sili! Sampalok may sili! Sarap! Ubusin mo yung nanay! Langgasang! Nanay Isay! Os! Ah! Yes! Ala! Sige, Nanay Isay, ubusin mo yun ha! Ubusin mo! Sa pagsawsaw! Os! Pwede kayo maminam ha! Grabe! Grabe, nagramalan! 1, 2, 3! Ah! Sile! Sile! Nangraman! Gabi! May sili pa yung kinain niya! Kunwari matapang iyak sa likod. Grabe! Ala, lalay! Ala! 1, 2! Ay! Ala! Sile! Sile! Kain! Sile! Kain! Kain! Gabi! Sige nanay! Hindi kumain! Gabi! Nanay! Grabe! Nangalsam! Ang raman! Oh, nanay! Go! Nanay! 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 1, 2, 3! Ah! Sayang! Ala, nanay! Sile! Sige! Ala! Yan pa yung ayaw ni nanay yung ano. Grabe! Nakakaingit! Nakakaingit! Tumutulo yung laway. Grabe! Nang rama! Grabe! Lalay! Lalay! 1, 2! Ah! Kain! Kain! Hala! Lalay! Kain! Isa pa! Sausa mo pa! Sige pa! Ang laki ng kinuha niya. Gutom na gutom siya na. Gutom na gutom. Grabe! Lalay! Ay! Wala! Grabe! Grabe! Kaya... Yummy! Iyak! Agburisan! Lalay! 1, 2! Ay! Parang gusto pa yan. Grabe si nanay yan. Yummy, oh.